अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक मरीज़ हैं या मरीज़ के करीबी रिश्तेदार हैं और अपनी बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने सोचा कि एक अच्छा मरीज़ कौन सा होता है। बहैसियत मरीज़ आपके अंदर वो क्या खूबियां होनी चाहिए जो आपके मर्ज़ और आपका जो अपने डॉक्टर से ताल्लुक़ होता है उसके लिए ज़रूरी है। आइए मैं कुछ खूबियों का ज़िक्र करता हूँ। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो कोशिश करें कि ये आपके अंदर पैदा हों, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हमेशा फ़ायदा देती है। मैं यहाँ 8 खूबियों का ज़िक्र करूँगा। यकीन जानिए इसका फ़ायदा न सिर्फ आपको और आपकी सेहत को होगा, बल्कि डॉक्टर और मरीज़ के बीच में जो ताल्लुक़ होता है उसके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त असर होगा। तो आते हैं एक एक करके इन खूबियों का जायज़ा लेते हैं। तो खूबी नंबर 1, वो मरीज़ जो अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेते हैं। ऐसे मरीज़ इस बात को समझते हैं कि बीमारी उनकी है और सबसे ज़्यादा ख़याल और फ़िक्र भी उनको ही करनी है। इसलिए ऐसे मरीज़ अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से हस्ब हिदायत लेते हैं, अपनी सेहत से मुताल्लिक़ अपने डॉक्टर की दी गई हिदायत पर अमल करते हैं। दोबारा कब डॉक्टर के पास जाना है, अपने फॉलोअप विज़िट को ये मरीज़ याद रखते हैं और बुलाए गए वक्त पर क्लिनिक या हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगर उन्हें कोई ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह बताया जाता है तो वो भी करवाते रहते हैं। खूबी नंबर 2, वो मरीज़ जो अपनी फ़ाइल बना कर रखते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबी है। अगर आप तरतीब के साथ डॉक्टर की दवाई के पर्चे और करवाए गए लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्टों को एक फ़ाइल में लगा कर रखें और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं ये साथ लेकर जाएं, इससे न सिर्फ आपके डॉक्टर का वक्त गैर ज़रूरी सवालात करने से बच जाता है, बल्कि आप और आपका डॉक्टर बेहतर तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपकी ये खूबी आपके डॉक्टर को आपकी दवाइयों को सेट करने और बीमारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से सही करने में मदद फराहम करती है। अगर आप ऐसे मरीज़ हैं जिनकी ज़्यादा तालीम नहीं है तो बहुत बेहतर होगा तो आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके गत्ते काट कर अपने साथ लेकर जाएं, ताकि आपके डॉक्टर को अगर आपकी दवाई समझने में दुश्वारी हो तो वो भी इस तरह से समझ लेगा। तीसरी खूबी, वो मरीज़ जो अपनी बीमारी के मुतालिक आगाही रखते हैं। अंदाज़ा 90% मरीज़ों को अपने मर्ज़ के बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं होता। बहैसियत मरीज़ या तो वो लोग जो मरीज़ के करीबी रिश्तेदार हैं, उनको ये समझना होगा कि बीमारी बांझ नहीं होती। एक बीमारी से दूसरी बीमारी और दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। मसलन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की सूरत में ये आपकी दिमाग की रग को फाड़ सकती है, और अगर आपको हाई शुगर की बीमारी है तो कंट्रोल ना होने की सूरत में ये आपके गुर्दे ख़त्म करके आपको डायलिसिस पे ला सकती है। इसलिए जो मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में और उससे मुतवक्के ख़तरात का इल्म रखते हैं, उनकी ये खूबी उनको कई मसाइल से बचा कर रखती है। चौथी खूबी, वो मरीज़ जो अपने डॉक्टर के साथ इज़्ज़त एहतराम वाला रिश्ता रखते हैं। जब एक डॉक्टर देखता है कि फ़ला मरीज़ का ना सिर्फ उसके बल्कि उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा रवैया है, तो यकीन जानिए कि आपकी इस खूबी से न सिर्फ आपके डॉक्टर बल्कि उसके साथ मौजूद स्टाफ के दिल में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और ये चीज़ आपके आसपास एक मस्बत माहौल को जन्म देती है। लोग आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फेवर भी मिलना शुरू हो जाता है। पांचवी खूबी, वो मरीज़ जो बोलना जानते हैं। जी हाँ, डॉक्टर आपसे सुनना चाहता है, इसलिए अगर आपके अंदर ये खूबी है तो ज़बरदस्त खूबी है, और अगर नहीं है तो इसे पैदा करें। डॉक्टर के पास जाने से पहले तैयारी करके जाएं कि डॉक्टर को क्या बताना है, कैसे बताना है, क्योंकि आपकी बीमारी की तशख़ीस में आपकी तरफ से दी गई मालूमात का बहुत अमल दखल होता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के साथ ऑनेस्ट रहें, ईमानदारी का मुजाहरा करें और पूछे गए तमाम सवालात का सही सही जवाब दें। छठी खूबी,
وہ مریض جو جانتے ہیں کہ کس ڈاکٹر سے کیا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ یہ خوبی بہت کم مریضوں میں نے دیکھی ہے، لیکن آئیں پہلے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں، خصوصاً 40 سال یا اس سے اوپر کے، ان کو ایک سے زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا مریض کسی نیورو فزیشین کے پاس جاتا ہے، مثلا اسے سر کا درد ہے، اگر اس کے اندر یہ خوبی ہے تو پہلے وہ اپنی اسی بیماری کے بارے میں ہی ڈاکٹر سے بات کرے گا، پھر 1 یا 2 منٹ میں مختصراً ڈاکٹر کے پوچھنے پر یا نہ پوچھنے پر اپنے دوسرے مسائل بتائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے ڈاکٹر کو اپنے سر درد کے اوپر فوکس کرنے دیا، کیونکہ آپ کلینک میں بیٹھے ہیں جہاں ہر مریض کے لیے ایک محدود وقت ہوتا ہے، اور اسی محدود وقت میں ہی ڈاکٹر نے آپ کی بیماری سے متعلق آپ سے بات بھی کرنی ہے، آپ کا معائنہ بھی کرنا ہے، آپ کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے، اور آپ کی دوائی بھی لکھنی ہے۔ اس لیے اس ضمن میں میرا آپ کے لیے 2 مشورے ہیں۔ ایک، آپ اپنا مین پرابلم 1 یا 2 جو بھی ہو ایک پرچے پر لکھ کر لائیں یا اسے بول کر ڈاکٹر کو بتائیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی جو مسائل ہیں ان کو ایک ایک چھوٹے پوائنٹس میں لکھ کر ڈاکٹر کو وہ پرچی دے دیا کریں۔ یہ پرچی آپ گھر سے بنا کر لائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسائل بھی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بہت سارا وقت بچے گا، جس کا فائدہ مریض کو ہی پہنچتا ہے۔ 7ویں خوبی، وہ جو اپنے ڈاکٹر کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت زبردست خوبی ہے، اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایسے کئی مریضوں سے مل چکا ہوں جن میں یہ خوبی ہے۔ میں ان مریضوں کو کھلے دل والا یعنی اوپن ہارٹڈ سمجھتا ہوں۔ یہ مریض بہت صبر والے، رحم دل اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ان خوبیوں کے باعث ہم ڈاکٹرز اور اسٹاف کے اوپر موجود اسٹریس اور پریشر کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں اسپیس دیتے ہیں، خصوصاً ویٹنگ ایریا میں اگر ان کو زیادہ دیر ہو جائے تو بدتمیزی کا ہرگز مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ اس طرح کے مریضوں کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ اور 8ویں اور آخری خوبی جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ مریض جو کہ اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبی ہر مریض میں ہونی چاہیے، کیونکہ خصوصاً جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو نہا دھو کر، دانت صاف کر کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، تاکہ ڈاکٹر آپ سے جب بات کرے، آپ کے قریب آ کر جب آپ کا معائنہ کرے تو اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر مریض کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں اور پسینے وغیرہ کی بو آ رہی ہو، تو ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ جلد از جلد اس مریض کو فارغ کریں۔ معذرت کے ساتھ عموماً ایسے مریضوں سے ڈاکٹر جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں کچھ خصوصیات جو میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جانی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور خوبی بھی ہو سکتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ شیئر کریں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈاکٹرز کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ نے ہر شخص کو یونیک پیدا کیا ہے۔ ایک شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور خوبیاں پیدا کی جاتی ہیں اور ان کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔